ଯାଇନଥିଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଖରା ବହୁତ ହଉଛି ମାନେ ଭାଇ ମୁଁ ଲିଟରାଲି ଭାବୁଥିଲି କି ଭାଇ ମୁଁ ଗଳି ପଡିଥାନ୍ତି ମାନେ ସେ ବାଟରେ ଏତେ ଜୋର ଗରମ ହଉଥିଲା ମତେ ମୁଁ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇ ନଥିଲି ଭୋକ ବି ଲାଗୁଥିଲା ଓକେ ପାଣି ପିଇ ନଥିଲି ପାଣି ନର୍ମାଲ ପାଣି କେତେ କମ ओ भाई शांति ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ପେଟ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା ଏବେ। हेलो जी क्या हालचाल ओडिया सॉरी ओडिया ओडिया तो आओ कौन खबर सब आज ब्लॉग स्टार्ट करूची मु राति 11 रे इयो तो आज आम मंदिर रे भोजी हेतिला तो पूरी खीरी एंड थरखाई सकाळ भात टिक बळी आछि ताको पानी भर्ती कर रखि देछि जो माने आज जियो मार्ट काम करछो आज सकाळ जो बैचिंग हेछि केमिति लागि छै मते आज कमेंट रे कहबो ओके बैचिंग तो भयंकर हेछि केते कोन बाडै छै मते कहबो ओके एंड इवनिंग भी भलो जे पार्सल थिला तो जो माने यू हमर जियो मार्ट अछ कृष्णा टावर पाखरे जो जियो मार्ट पिला अछ कमेंट रे कहबो ओके केन को पार्सल करछो आज लेट्स गेट इट बी तो सकाळ आज तुम भाई जेतला 8टा रो पळैतिला 8टा रो 12टा बंद 8:30 रो 12टा बंद तुम भाई 12:30 बंद काम कला एतले हमर लास्ट मु पार्सल थिला मोर कॉलेज स्टाडियम पाखे कॉलेज स्टाडियम मु जते रिटर्न करथली तो हमर जो जानिथि आपण ब्लिंकी स्टोर जानिथि आपण बेहरा साइड ओके तो बेहरा साइड पाखे आपण ब्लिंकी स्टोर पाखे आज दही पणा बिक्री होतला तो सेठी मु खाउथली आपण लोकेशन देखि दियो पाखा पाखी रे बढ़िया माने भाई कह तू जलदान महापुण्य कहती ओके तो से भाई मन बहुत बहुत धन्यवाद जो मैंने एते बड़ खरा रे ओके दही पानी कह दही पानी एक्सट्रीमली मस्त माने मस्त लागुला भाई है पूरा दही की पूरा घांटी की पूरा अदा लंका मुंडा लेंबू भाई भयंकर आज माने जो पणा पी आज बोबाल लगी मत आज आम जो बाहरी गलु बाहर के आसिकी भाई घर किसी भी खाई नी ओके तो आसली जहाँ भी कौन खाई घरे खाईदेली खाई शोची उठिली सन्धार आज्ञा सन्धार उठिली देखिए 7टा मुझे अरे 7टा नहीं पार्सल पकेद तो 7टा गली आसली मो 10टा पाखापाखि आसीगली आसिकी तो जस्ट घर काम जहाँ थिला सब कली ओके बट 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 आप जानी कौन हो यस आई एम टिके मेस्ड अप अच्छी तुम भाई अच्छे सब कर ओके तो ये सब क्लीन बीन कर दिए क्लीन बीन कर देकी खाया तुम खाई दे आज भोक लगे तो ये जो तरकारी वगैरह पूरी आम पूरी तरकारी जहाँ थी ओके पूरी तरकारी किसी आसना तो तुम भाई कौन कला ना क्षीर थिला क्षीर हमको खाईदेला ओके अब भोक करते कौन कर अच्छा तुमने मत मो ब्लॉग देखुच तो मत खाली कह जदि मुझे गोटे जियो मार्ट रे है आप्रक्स ऑफ 10टा भी पार्सल पकाउे तो केते टंका हो पारे आप्रक्स ऑफ ओके तो आप भाव जिते टंका अच्छे 300 400 500 कि 100 200 जिते भी आप मन धारणा अच्छी मत कह इफ जियो मार्ट आम कम करुचे 10टा पार्सल पकाउे केते टंका हो पारे ओके जो मैंने नॉन जियो मार्ट वाला मैंने जो जियो मार्ट काम करना से कहूँ तुम जानी जब कि कौन ओके तो कमेंट कर देख मु देखी आप गेस के ठीक हो पारे ओके 100 टाँग 500 कि 400 कि 600 कि 1000 के हो पारे मत कहे ओके 10टा पार्सल मिनिमम 10टा पार्सल कले के हो पारे जियो मार्ट ओके तो कमेंट कर ओके तो चलो ये सब आम जहाँ भी कम कमी अच्छी सब घर कम सारदे छादी टिके आरंभ करदे आमर वीडियो एडिटिंग काम आरंभ करवा देन आज पोस्ट कर आज किसी ब्लॉग करी कारण सका जो बैचिंग चलता बैचिंग जो पूरा कंटिन्यू पार्सल पकड़ुली प्लस पार्सल धरिकी ब्लॉग करने को टाइमिंग मिललानी मत तो कहीं पार्सल एत धरी प्लस ब्लॉग करी ये करी तो एत इच्छा माने आप खरा भी आरंभ होते जानते खरा बहुत होची ओके तो खराटा में तो मु ब्लॉग करा इच्छा नहीं पुणी केमी पार्सल दे आसबि मैंने पार्सल तो आम सेम टंका जदि आम बैचिंग दौचे तो पार्सल एमाउंट इज पूरा सिमिलर आप जिते दूर जातु भी जदि बैचिंग नहीं माने तो पार्सल सब गोटे एमाउंट मिल ओके आप पाखे पड़ता गोटे किलोमीटर पड़ता कि 4 किलोमीटर कि 10 किलोमीटर पड़ता सेम एमाउंट मिल तो से तो सहीटा मुझे आम तो पाखापाखि पड़ता मैं
ନର୍ମାଲ ବଟ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲା ତ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିନି କାହିଁକିନା ଏତେ ଖରାରେ ତ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ବୋଲି ତ ସେୟା ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ କରିନି ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଦହି ପାଣି ମତେ ଲାଗିଲା କି ତାଙ୍କର ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଦି ଫେସ୍ ଜାଣି ରେକଗ୍ନାଇଜ ନିଜେ କରିପାରୁଥିବେ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ମତେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦହି ପାଣି ପିଆଇଲେ ହେଲା ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କାହିଁକିନା ମାନେ ଭାଇ ମୁଁ ଲିଟରାଲି ଭାବୁଥିଲି କି ଭାଇ ମୁଁ ଗଳି ପଡିଥାନ୍ତି ମାନେ ସେ ବାଟରେ ଏତେ ଜୋର ଗରମ ହଉଥିଲା ମତେ ଓକେ ତ ମୁଁ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନଥିଲି ଭୋକ ବି ଲାଗୁଥିଲା ଓକେ ପାଣି ପିଇନଥିଲି ପାଣି ନର୍ମାଲ ପାଣି କେତେ କମ ବସ୍ ବଟ୍ ଦହି ପାଣି ଓକେ ଘୋଳ ଦହି ଟାଇପର ମାନେ ପିଇଲି ରାଗ ମାନେ ପ୍ରାୟ ରାଗ ଥିଲା ଓକେ ମିଠା ନଥିଲା ରାଗ ଥିଲା ଓକେ ଯେମିତି ଘୋଳ ଦହି ସେମିତି ଘୋଳ ଦହି ଲାଗୁଥିଲା ତ ପିଇକି 3 ଗ୍ଲାସ 4 ଗ୍ଲାସ ଭାଇ ତମ ଭାଇ ପିଇକି ଆସେ ପ୍ରପର ଗ୍ଲାସ ଭାଇ ମାନେ ଜରି ଗ୍ଲାସ ଦଉନଥିଲେ ମାନେ ପ୍ରପର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଧରିଛନ୍ତି ପିଲା ଓକେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲାସ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲାସ କି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଯୋଉ ଇଏ ଗ୍ଲାସ ପ୍ରପର ଦେଇଛନ୍ତି କି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗ୍ଲାସ ମାନେ ଯୋଉ ଜରି ବାଲା ଯୋଉ ନୁତୁଥିବ ସେଇଟା ଦେଇନଥିବେ ପ୍ରପର ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଇବାକୁ ତା ଦେହରେ ଭାଇ ଭୟଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋର କରିବା ଚାହୁଁନି ବଟ୍ ଆଜି କିଛି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିନି କାହିଁକିନା ଆଜି ଡେ କିଛି ଏତେ ଲାଗୁନଥିଲା ଖାଇନି ସକାଳୁ ଖାଇନଥିଲି ତ ଟିକେ ୱିକ୍ ଲାଗିଲା ତ ଖାଇକି ଆସିକି ସକାଳେ ଯାହା ଦହି ପାଣି ପିଇଥିଲି 12টাରେ ଘରେ କ'ଣ ଖାଇଥିଲି ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଉଠିଲି ଯାଇକି ଇଭିନିଂରେ ଉଠିଲି ଯାଇକି ଓକେ ଉଠିକି ପୁଣି ଗଲି କାମ କରିବାକୁ କାମ କରିକି ପୁଣି 10ଟା ବେଳକୁ ଆସିଲି ତ ଆଜି କିଛି ବି ବ୍ଲଗ୍ କରିନି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମ ପାର୍ସଲ ଚାଲିଥିଲା ଓକେ ତା ବୋଲି ମୁଁ ତ ମାନେ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ମାନେ ସ୍କାନ୍ କରିକି ପାର୍ସଲ ଦେଲି ପୁଣି ଆସିକି ପୁଣି ସ୍କାନ୍ କରୁ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବାଜିଲା ମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲାନି ଆମେ କେହି ବସିନୁ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଖାଲି ଧରିଛୁ ଯାଉଛୁ ଦଉଛୁ ପାର୍ସଲ ପୁଣି ଆସୁଛୁ ପୁଣି ସ୍କାନ୍ କରୁଛୁ ପୁଣି ପାର୍ସଲ ଦଉଛୁ ପୁଣି ଚାଲୁଛୁ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ଆମର ପାର୍ସଲ ଆଜି ଥିଲା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା ଲୋକମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆସୁଥିଲା ପାର୍ସଲ ଥିଲା ବୋଲି ଓକେ ଆଜି ବହୁତ ମଜା ଥିଲା ତଥାପି ଯାହା ବି ଆଜି ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାର୍ସଲ ମାନେ ମୁଁ ଲିମିଟରେ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ କରିଛି ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏତେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନେ ଆପ୍ରୋକ୍ସ 3 4 ଫେବୃଆରୀ ଠାରୁ ଆଜି ମୁଁ ଭଲ ପାର୍ସଲ କରିଛି ମାନେ ପୁରା ଭଲ କହିବିନି ଓକେ କାହିଁକିନା ଆମର ଜିଓ ମାର୍ଟ ଜାଣିଥିବେ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଥିବି କି 40ଟା ପାର୍ସଲ ଆମର ଲିମିଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ଓକେ ବଟ୍ ମୁଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିଛି ଓକେ 40ଟା ପାର୍ସଲ ତ କରିନି ବଟ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିଛି ଓକେ ତ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଏଦିନ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ କରିଛି ବୋଲି ଓକେ ତ ଚାଲ ଆଜିର ବ୍ଲଗକୁ ଆଜି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିଟେଲି କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋର୍ କରିବା ଚାହୁଁନି ଆଜି ଗୋଟେ ସେମିତି ସିମ୍ପଲ୍ ଥିଲା ଓକେ ତ ଇଫ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ମାଇ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ସଜେସନ୍ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି ଗୋଟେ ଅଛି ସଜେସନ୍ ମୁଁ ଏବେ କରିନି ଗୋଟେ ଅଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲା କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲା କି ask your random people to random questions ଓକେ ସେଇଟା ମୁଁ କରିନି ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଜୋଲୋ ଚିପ୍ସ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ମୋର ଯୋଉ ରାଜଶ୍ରୀ ଯୋଉ ଜାଣିଥିବେ ସିଙ୍ଗର ଓକେ ସିଏ ବି ମୋତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛି ଦହି ବୁନ୍ଦି ମ୍ୟାଗି ସହିତ ସୋନ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଓକେ ତ ଗୋଟେ 3ଟା ମୋ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଛି ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ପୁରା କରିବି ଟ୍ରାଏ କରିବି ଏଇ 100 ବ୍ଲଗ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ତାକୁ पूरा କରିବାକୁ ओके एंड ଆପଣ ଆଉ ସଜେସନ ଅଛି ତ ମତେ କମେଣ୍ଟ ରେ କୁହନ୍ତୁ ओके स्टे ट्यून ऑन माय चैनल मिस्टर एसके ब्लॉग्स एंड माय शॉर्ट्स चैनल मिस्टर एसके शॉर्ट्स एंड माय इंस्टाग्राम मिस्टर सरोज ऑफिशियल ओके थैंक यू फॉर वाचिंग बी सेफ बी हेल्दी साइनिंग आउट टुडे जय जगन्नाथ।